Nah, ini tuh sebenarnya mitos yang masih ada sampai sekarang. Nah, ini tuh menghambat bayi untuk belajar jalan. Itu ternyata early sign autis pada anak. Assalamualaikum. Hi mom, welcome back to my channel. If you're new here, I'm Anissa. Before we continue with the video, I apologize that I actually have to post part 2 video, but part 2 never came. So sorry about that. Life is life. I've been busy for another things. So much going on in my life, so much up there. I really want to make another video dedicated to what I've been done in the whole years. Hopefully it will come soon. But before that, like I said, this is part 2 video. So if you're new, don't forget to subscribe to my channel. And before you watch this video, I suggest you to watch part 1 video here. And then you might come here to see part 2. So let's begin to the video. Alright, first of all, I apologize if you notice my pimple here. I know it will bother some people to have pimple right here. But anyway, second of all, I want to correct myself because why not? I have now over 100 subscribers, you guys. Thank you so much. Do you consider to subscribe to this channel? It really means a lot for me because I know it's not a big number, but for me, it's motivated me so much to do more video in this platform because you guys, YouTube is the hard work. At least for me as a mom of two. So enjoy the video of part 2. Alright, I don't have any cute sad thing. Like I said, it's been a lot in my life, so just bear with me. And this is my laptop again. Now I will continue to talk about development milestone from 0 to 12 months for babies. Same as before, I'm going to put it here so you can also see and read together with me. And then there was actually English, but I will continue in bahasa. Alright. Jadi di usia 9 bulan itu di sini dikatakan lagi-lagi by Emma Hubert. Kalau belum follow dulu. She was the expert, I'm not the expert. That's why I read from her. Di sini dibilang kalau bayi 9 bulan itu bisa sit independently and place with toys. Can get into sitting from tummy or back. Kalau di usia 6 sampai 9 bulan dia belajar duduk. Kali ini di 9 bulan dia sudah sit independently dan dia bakal main sambil duduk. Dan dia itu sangat interest main sambil duduk. Saking interestnya main, dia tuh sampai jatuh ke condong ke depan gitu, tapi dia bisa duduk lagi. Atau dia dari belakang ini dia bisa duduk lagi. Selanjutnya, may command the crawl or crawl on hands and knees. Bayi itu bakal main sambil crawling. Kayak gini contohnya, dia tuh bakal seru banget main sambil duduk, sambil crawling, pick up gitu, saking cepatnya dia sampai ngejar sesuatu di depannya atau dia sampai lari sesuatu dari belakangnya. Dari development ini apa sih yang aku terapin di Montessori at Home-nya? Jadi untuk kebebasan bergeraknya tuh aku nggak banyak naruh furnitur di rumah, terutama di tempat mainnya dia, jadi dibiarin bebas aja gitu. Kalau di awal aku ngasih kayak matras yang firm, tapi di range usia ini tuh udah nggak pakai matras, jadi cuman kayak pakai karpet yang biasa aja supaya dia tuh rolling dan somehow dia udah nambah di apa yang dia dapat di sekitarnya, kayak misalnya di tembok atau di meja kalau ada meja. Nah, karena selanjutnya di sini can stand with support and may start taking side step along furniture. Iya benar banget, jadi dia start dari crawling langsung kayak ngerembet di furniture atau benda-benda yang bisa dia raih untuk taking side step. Karena menurut aku berkat aku tahu Montessori at Home, aku nggak ngasih bayi aku tuh baby walker, bukan baby walker yang push walker ya, tapi baby walker yang kayak gini. Nah, ini tuh sebenarnya mitos yang masih ada sampai sekarang, padahal baby walker ini tuh udah nggak perlu buat bayi. Malah ini tuh menghambat bayi untuk belajar jalan. Berpikirnya ini bisa baik untuk bayi belajar jalan, tapi ternyata ini malah menghambat bayi untuk melatih ototnya yang dia butuh latih di sini untuk dia bisa kuat jalan. Kalau kita pakai baby walker ini malah bikin pahanya dia ini otot-ototnya nggak kuat buat support dia jalan, makanya kenapa malah menghambat bayi untuk cepat jalan. Nah, kalau yang aku pakai justru yang push walker, karena secara logis itu membantu dia untuk belajar jalan. Kamu bisa temuin banyak perbedaannya antara
walker sama baby walker di internet udah banyak banget. Jadi saran aku jangan kasih baby walker ke bayi. Selanjutnya mewalk with two hands held. Jadi bayi udah bisa jalan pasti pegangin tangannya dua gini, atau bahkan bayi udah benar-benar bisa berdiri terus bisa ngambil langkahnya. Aku inget banget bayi aku itu usia 10 bulan itu dia udah bisa jalan, benar-benar udah bisa jalan tanpa dipegang. Alright, tadi itu gross motor, masih ada fine motor and communication. Di fine motornya, bayi usia 9 bulan bisa point and poke with index finger. Ternyata ini penting banget. Aku jelasin dikit. Salah satu early sign bayi kamu itu bakal autis itu kalau misalnya dia itu nggak bisa tunjuk. Ternyata itu adalah sign, early sign. So gimana? Jadi dia kalau misalnya mau nunjuk sesuatu, dia bakal nge-grab tangan orang terus minta tangan orang itu untuk tunjuk. Bukan dia yang nunjuk, tapi dia nge-grab tangan orang buat tunjuk. Itu ternyata early sign autis pada anak. Makanya di sini Emma bilang bahwa bayi 9 bulan itu bisa point and poke with index finger, like pointing and poke. That's the important sign for your baby in 9 months old. I'll say. Also, hold blocks using thumb and wraps really difficult. Probably it's not like this, like really hold it tight. And then purposefully drops toy. It's a funny part of baby because baby will pretend that the toy is dropped from hand and we will giggle because of that. It's funny, it's really entertaining, and they will do that for a long, like again and again and again. They repeated it. They really enjoy doing that. Jadi gimana untuk fine motornya aku terapin Montessori. Di sini aku Rotated toys. every single day or every single week. It's supposed to be your decision, but I do every single week. And I will put open cell. They can grab by themselves without any interruption. I really don't interrupt my children when they play. Itu bagian dari Montessori yang sering banget kita lihat. Jadi bakal dikasih lemari yang bisa diakses sendiri, dan mainannya itu bakal di-rotate every single day or every single week. Last but not least, 6 banks manipulates toys. So they really enjoy playing with toys, pretending they drop it and repeat over and over again. For communication, use variety of syllable combination when babbling. Example, blah 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 blah. And then looks at familiar object and people when them. So use simple gesture such as say head for no and raise his hands to be picked up. Like, pick me up, like that. So di komunikasi ini gimana aku nerapin Montessori at home-nya, sebenarnya nggak berhubungan sama toys, nggak berhubungan sama space. Itu tuh sesimpel aku nunggu dia ngomong untuk name di objek. Jadi aku nggak bakal ambil objeknya kalau dia belum name it. Turtle. Ikan. Not the perfect word, like when they want ball, they will not say ball, maybe they will say bo, something like that. Karena sebelumnya aku juga mention about sign language. Sebenarnya aku promise juga buat bikin video sign language and baby meaning. After this video, I hope that's my another project. So stay tuned, and then make sure to subscribe kalau moms nggak mau ketinggalan about that video. Move on to developmental milestone by 12 months old. So babies become expert crawling, I guess, and then pulls self to stand and presses along furniture. Stand alone bravely. Nah di sini bayi udah mulai bisa berdiri tanpa pegang furniture, dan berdiri mungkin nggak lama tapi dia udah bisa berdiri tanpa pegangan. But like I said, 2 of my babies already walk by 10 months old. So they already passed with this step. And then may walk independently. Di sini Emma tulis antara 10 sampai 15 month. And then move in and out of laying, sitting, standing freely. Jadi bayi udah benar-benar independently move from crawling to stand to walk, and then they become expert to laying, sitting, standing freely. Untuk Montessori at home-nya masih sama, aku masih nerapin a free space, very open space for them to walk and play freely. Nah, karena pencapaian untuk di usia ini itu adalah bagaimana cara dia untuk belajar berjalan, ini salah satu tips aku buat bayi antara usia 9, 10, 11, 12 ini supaya sering diajak keluar dengan tanpa memakai alas sepatu, karena itu ngebantu banget buat
sensitivitas telapak kakinya agar dia nggak menghindar untuk berdiri menggunakan telapak kaki, karena salah satu tanda lagi early sign anak with autism itu dia nggak bisa berdiri dengan permukaan telapak kakinya rapat seperti ini. Dia akan jinjit. Biasanya early sign autisme pada anak itu dia akan berjalan jinjit, tidak terbiasa kakinya untuk menyentuh material yang disentuhnya dengan telapak kaki. Salah satu penyebabnya adalah tidak melatih berjalan dengan membiarkan telapak kakinya menyentuh material, misalnya batu, rumput, dan sebagainya. Jadi benar-benar membiarkan anak untuk pergi keluar, untuk kakinya menyentuh rumput, menyentuh tanah, batu, itu penting. Makanya sering-sering ajak anak keluar tidak menggunakan alas kaki. Move to fine motor. Folks point with index finger only. So Emma says that they will focus and point with index finger only, especially index finger, and then picks up small item with thumb and index finger, picture grabs, so cute, and then drops item into containers, attempts to stick to blocks and scrabbles with fisted. Jadi selain dia udah menguasai jalan, dia juga udah menguasai untuk pick something with finger. Alright, move on to communication. Jadi di umur segini benar-benar anak itu harus udah bisa nengok saat dipanggil namanya, especially nama. Kalau sebelumnya mungkin nengok saat dipanggil, kalau ini nengok saat dipanggil, especially with your name. Also understand simple instructions such as come to mommy. May have a few words. Nah, untuk communication-nya ini, Montessori at home-nya mulai diperkenalkan dengan nama-nama benda, literally named by the object, with the real object. Misalnya aku pegang apel dan aku bakal bilang apel, atau pakai flashcard yang ada gambar benda atau objek tertentu. Aku ingat banget di usia yang belum 12 bulan itu anakku udah bisa menggunakan dua kata dengan sekaligus. Kakak, mam. Waktu itu di usia masih 11 bulan. Jadi sedikit demi sedikit anak udah mulai bisa merangkai kata 1, 2, sampai 3 kata secara sekaligus. And last but not least, use gesture to communicate with you. Example, points, makes sounds, or notes, or shakes head. Jadi di usia ini bayi sudah mulai berekspresi ketika mengungkapkan sesuatu seperti shake head, nodded, or something like lift hands. Nah, banyak banget orang tua yang masih merasa kalau di sini kita terus-terusan masih belajar anak kata per kata, tapi sebenarnya ada yang mendasari atau mengakari dari bagaimana anak bisa berkomunikasi dengan baik. Itu kuncinya sebenarnya adalah di empati. Jadi diharapkan moms di sini tahu bahwa anak melatih oral motornya untuk bekal nanti dia belajar berkomunikasi. Di sini peran baby led weaning sangat membantu aku banget. Very important thing that you should remember, moms harus pastikan bayi nggak terus-terusan makan makanan yang lembut. Meskipun bayi di sini nolak untuk change texture, but you have to do it because again, salah satu sign-nya anak autis pada anak itu adalah speech delay. So like I said, I really want to make another video dedicated to baby led weaning, detail about baby led weaning, just think about that. I really hope that you consider to subscribe to my channel and hit the notification bell so you won't miss that video. Also support me to keep making important video for you moms, especially about development milestone. Alright, let's conclude the video. That's all what Emma said about development milestone baby dan bagaimana aku nerapin Montessori at home dan baby led weaning di situ. Semoga videonya bermanfaat dan moms bisa catat beberapa hal penting di dalamnya untuk diterapkan ke babies. And that's all. Thank you for watching. Assalamualaikum.